السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في درس جديد. درسنا اليوم سنتعرف من خلاله على صيغ الصرف les modes de conjugaison أي صيغ الصرف، وكذلك الأزمنة البسيطة والأزمنة المركبة les temps simples et les temps composés. Les modes de conjugaison. Les modes de conjugaison. صيغ الصرف. إذن سنبدأ بالصيغة الأولى وهي l'infinitif وهي المصدر أو الصيغة المصدرية. C'est un mode invariable, c'est la forme non conjuguée du verbe. يعني الصيغة ثابتة لا تتغير. Exemple, le verbe manger. Le verbe manger, ici il est à l'infinitif. Regardez bien sa terminaison, c'est terminé par ER. الفعل غير مصرف والنهاية ديالو هي ER. والآن سنمر إلى الصيغة الثانية وهي l'indicatif. L'indicatif, الصيغة الدلالية. C'est un mode qui exprime une certitude. Mode qui exprime une certitude. وهي صيغة تستعمل لوصف أشياء يعني واقعية أو يقينية. Exemple, مثال, je dors, أنا أنام, je dormirai, سأنام, je dormais, أي كنت نائما. Le conditionnel وهي الصيغة الشرطية. Mode qui exprime une action liée à une condition. Mode qui exprime une action liée à une condition. يعني هي صيغة تعبر عن حركة مرتبطة بشرط، يعني يوجد شرط، وهي غالبا ما تبدأ ب إذا si. Comme vous voyez dans cette phrase, هذا المثال هذا, si tu étais d'accord, tu dormirais chez moi. Si tu étais d'accord, tu dormirais chez moi. إذا وافقت سوف تنام عندي, يعني في المنزل. Donc, comme vous voyez ici, la phrase commence par si. أداة الشرط si. On passe maintenant à l'impératif. L'impératif وهي الصيغة الأمرية. L'impératif, mode qui exprime un ordre ou un conseil. Mode qui exprime un ordre ou un conseil. يعني هي صيغة تعبر عن أمر أو نصيحة. Exemple, dors bien. نم جيدا. Donc dans la phrase impérative, le verbe est conjugué à l'impératif. الفعل يكون مصرفا في الأمر. Le subjonctif. Mode qui exprime une incertitude. Mode qui exprime une incertitude. Donc, هي صيغة تستعمل للتعبير عن شك
أو حدث مشكوك فيه. Exemple, il faut que tu dormes pour être en forme demain. Il faut que tu dormes pour être en forme demain. يجب أن تنام لكي تكون في حالة جيدة غدا. وهذه الجمل يعني التي تكون يعني في هذه الصيغة ديال لو سبجونكتيف غالبا ما تبدأ بهذه العبارة il faut يعني يجب أن. Les temps simples et composés. Les temps simples et composés أي الأزمنة البسيطة والأزمنة المركبة. Donc on va commencer par le temps simple et زمن البسيط. زمن البسيط, le verbe se forme d'un seul mot أي أن الفعل يتكون من كلمة واحدة, من كلمة واحدة. كلمة واحدة. Exemple, nous parlons. Nous parlons. نحن نتكلم. إذا هنا عندنا الفعل عبارة عن كلمة واحدة. Par contre, في le temps composé, يعني في الزمن المركب, le verbe se forme avec deux mots. أي أن الفعل أو يتكون الفعل من كلمتين. Auxiliaire, l'auxiliaire être ou avoir يعني المساعد, مساعد الفعل, مساعد être ou avoir, plus le participe passé du verbe. يعني المساعد ديال الفعل être ou avoir زائد le participe passé du verbe يعني اسم مفعول للفعل المصرف. Exemple, j'ai lu un livre. J'ai lu un livre. قرأت كتابا. إذا كيف ما كتلاحظوا هنا le verbe est composé de deux mots. Le premier mot كلمة الأولى هي AI, le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, plus le participe passé du verbe lire. C'est le verbe lire. يقرأ. Donc pour les temps simples du mode indicatif, les temps simples du mode indicatif sont le présent, al-hadir, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. Et pour les temps composés du mode indicatif, on trouve le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur.